स्पोकन इंग्लिश इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कथा हेबा बंद कर स्टॉप टॉकिंग बस बहुत हो गला एथिपे आम इंग्लिश रे कहू इट्स एनफ पुणी आसनी डोंट कम अगेन केबे भी कहा ऊपर हसनी नेवर लाफ एट एनीवन बाहर जाओ गेट आउट तुमर साहस केमती हला हाउ डेयर यू फेरी जाओ गो बैक अन्य को नकल करनी डोंट कॉपी अदर्स आपणकर आउ किछि दरकार एनीथिंग एल्स यू वांट निजर ध्यान रख टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बाजे कथा कहनी डोंट टॉक नॉनसेंस असुविधा कौन व्हाट इज द प्रॉब्लम मु तांको टंका देली आई गेव हिम द मनी दयाकरी कबाट बंद करंतु प्लीज शट द डोर चलो बस रु ओल्हेबा लेट्स गेट ऑफ द बस मु एही समय रे व्यस्त अछि आई एम बिजी एट द मोमेंट कुकुर प्रति सावधान beware of the dog जाई देखो किए go and see who it is यह तांको दियो give it to her मु सोइबा को चाहे I want to sleep मोते बे जीवा को पड़िबो I have to go now मु टंका देबा को सक्षम I am able to give money मु जीवा को भय करे I am afraid to go मु जाने कौन करीबी I know what to do मु तांको आसीबा को कहली I told him to come मु तुम सहित कथा होई पारे कि May I speak to you आपण जीवा को प्रस्तुत की Are you ready to go मु सोइबा को चेष्टा करूची
I'm trying to sleep. I am trying to sleep. ମୋ ସହିତ କେହି କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। Nobody speaks to me. Nobody speaks to me. ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ବସିପାରିବି କି? May I sit next to you? May I sit next to you? ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ କିଛି ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। I don't like any of them. I don't like any of them. ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। Give up bad habits. Give up bad habits. ସାର୍ଟ ବଟନ ଦିଅ ବା ସାର୍ଟ ବଟନ ବନ୍ଦ କର। Button off your shirt. Button off your shirt. ଯାଇକି ନାକ ସଫା କରିନିଅ। Go and blow your nose. Go and blow your nose. ଖାଦ୍ୟ ଭଲରେ ଚବାଅ। Chew your food well. Chew your food well. ଭଲ ଭାବେ କୁଳି କରିନିଅ। Gargle properly. Gargle properly. କାହାକୁ ଠକ ନାହିଁ। Don't cheat anyone. Don't cheat anyone. ମୁଁ ଟିଭି ଚଲେଇ ପାରିବି କି? Can I turn on the TV? Can I turn on the TV? ଦୟାକରି ଏଠାରେ ବସି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। Please sit here and wait. Please sit here and wait. ତୁମେ ଏବଂ ମୁଁ ସମାନ ବୟସର ବା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବୟସ ସମାନ। You and I at the same age. You and I at the same age. ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି ହତାଶ କରିବିନି ବା ତୁମକୁ କେବେ ବି ନିରାଶ କରିବିନି। I'll never let you down. I'll never let you down. ଆପଣ ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କି? Are you satisfied with this? Are you satisfied with this? ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଥିବି। I'll be with you in a moment. I will be with you in a moment. କାହିଁକି ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ? Why not something else? Why not something else? ତୁମେ ଏତେ ରାଗିଛ କାହିଁକି? Why are you so angry? Why are you so angry? ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ମାନ। Always accept your mistakes. Always accept your mistakes. ତାଙ୍କୁ ମୋତେ କଲ୍ କରିବାକୁ କୁହ। Ask her to call me. Ask her to call me. ଫାଙ୍କା ହୋଇ ମୋତେ କଲ୍ କର ବା ଯେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ଥିବ ମୋତେ କଲ୍ କର। Call me when you are free. Call me when you are free. ପିଲା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନି। Don't behave like a child. Don't behave like a child. ତୁମ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋତେ ଦୋଷ ଦିଅନି। Don't blame me for your mistakes. Don't blame me for your mistakes. ଆପଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା। ଏହା ମନେ ରଖିବା କଷ୍ଟ। ଏହାର ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। Thank you so much for watching.
Please like the video and subscribe the channel if you haven't subscribed yet. Thank you and take care.